ویلکم بیک، خوش آمدید. میں ہوں شہزاد حسین. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آج ہم کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پوائنٹ بڑے ویلڈ ہوں گے. ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازماً دیکھنا ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ جاوید اختر صاحب کے بارے میں یا ان کے سوالوں کے جواب کس طرح سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، پھر وہ جس طرح سے کر رہے ہیں اور جن کو ساتھ میں رکھا ان کا کیا فائدہ تھا، اور جاوید اختر تو شروع سے اس طرح کی باتیں بول رہے ہیں اور بدنام تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام تو ہو ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. اور فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے، کون لوگ پھر سے ہیرو بن جاتے ہیں. آج کی ویڈیو میں کچھ میں آپ کے سامنے پہلو رکھوں گا اور شاید اگر آپ بھی کوئی اچھے انسان ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو تو کچھ اشارے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور جاوید اختر صاحب مولانا صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا خدا کہاں پر ہے، اللہ کہاں پر ہے. اور مولانا صاحب جو ہے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار دیکھیں میں کوئی مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو نہیں سمجھاؤں گا. اور جاوید اختر جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو ملحد جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں سوال ایک ہی کرتے ہیں. آپ 100 دلیلیں ان کے سامنے پیش کر دیں، وہ سوال بار بار ایک ہی کہیں گے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ کہاں پر ہے، خدا کہاں پر ہے. وہ جتنے بھی مذہب ہیں شاید ان کو نہیں مانتے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال رکھوں گا، وہ یہ کہ سب سے پہلے اگر ان کو لگتا ہے کہ جی باقی مذہب بھی ہیں دنیا کے اندر، تو سب سے زیادہ ٹارگٹ یا پھر بات کرتے ہوئے اسلام ہی کیوں ہوتا ہے، کیوں یہ نوک پر رہتا ہے. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جناب یہ باتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی کسی کے ہاں جو ہے آپ کسی کے بچے ہوں اور آپ کا والد صاحب ہو، کوئی آپ کا دروازہ بجائے اور آپ کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ آپ کے والد صاحب ہیں، ثبوت مانگے، بتایا کہ بھائی یہ والد صاحب کس طرح سے آپ کے ہوئے، تو آپ اس کی گربان ضرور پکڑ لیں گے. یعنی کہ اتنی جرت آپ کے اندر آ جائے گی، غیرت جاگ جائے گی کہ آیا میرے اوپر سوال کیوں اٹھا رہے ہیں. سوال اٹھانا صرف مسئلہ نہیں ہے، سوال کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو جد پشت ہوتی ہے یعنی کہ والد والدہ، ان کے اوپر بھی تنقید کرنا ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمارے مذاہب کے اوپر بھی ہے. جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ کہاں پر ہے، تو صرف سوال نہیں ہوتا، سوال کے اگر تہہ کے پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کن ہستیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کن کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. اب جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جاوید اختر صاحب کو بڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کی بات کی وہ یہ کہ غزہ کے اندر اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ کہاں پر ہے، وہ روکتا کیوں نہیں ہے. اب اس بات کا جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ہمارا جو اسلام ہے وہ کہتا ہے کہ جی انسان کے اندر جو ہے نا شیطان اس کو بہکاتا ہے. آپ سیدھی راہ پر چلتے ہیں تو اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں، اگر آپ بری راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ شیطانی راستہ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے یا پھر جتنے بھی قتل و غارت ہے، وہ اسلام بھی منع کرتا ہے، اور وہ جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سارے شیطان کے پیروکار ہی کہلاتے ہیں. اور اگر جاوید اختر صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ لوگ تو اتنے مار رہے ہیں تو آپ کا خدا کیوں نہیں آ رہا، یا تو پھر وہ نتن یاہو نے پھر جتنے بھی اسرائیل کے اندر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں ان لوگوں نے بھیجا جاوید اختر صاحب کو کہ ان کو یہ بتایا کہ جاؤ بھائی ہم مسلمانوں کو اتنوں کو مار رہے ہیں اور ان کو جا کے سوال کرو کہ وہ تم جس خدا کی بات کرتے ہو، جس اللہ کی بات کرتے ہو، جس کتابوں کے اندر تم اللہ کے ڈر کی بات کرتے ہو، وہ تمہارا اللہ کیوں نہیں آ کے ہمیں بچا رہا. تو اس سوال کا جواب شاید اس طرح سے بھی ہوگا، کیونکہ یہ جاوید اختر صاحب جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ ان کے جذبات مجروح کرو. اب بات یہ آتی ہے کہ ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ بھائی خدا ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ. اب بات بڑی صاف سی ہے، جو اس کا ہاتھ کامتا ہے جاوید اختر صاحب کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو جو ہمارا قرآن کہتا ہے، جو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لوٹ کر آنا، یہ دنیا فانی ہے، دنیا سے آپ نے رخصت ہو جانا ہے. تو ابھی آپ کے لیے جو ہے نا دنیا فانی ہونے والی ہے، ختم ہونے والے ہیں. آپ کا جسم تھا جب جوانی میں تھے، آپ بہت دوڑ رہے تھے، اب آپ ختم ہو گئے، آپ کی عمر ہوگی، آپ کے دیکھیں جسم بھی کام نہیں کر رہا، ہاتھ آپ کا کام تھا بات کرتے ہوئے. تو وہی ہے جس نے قرآن شریف میں یہ بیان کیا کہ ایک دفعہ تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. تو اسی طرح سے اب آپ کا ٹائم آنے والا ہے. آپ کیوں نہیں مانتے اس خدا کو؟ کیونکہ آپ کے جسم بھی اس ٹائم پہ بوڑھا ہو گیا، آپ کے اندر وہ طاقت بھی نہیں رہی اور آپ کام کے بات کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے خدا نے، ہمارے قرآن شریف میں ہمارے اللہ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا فانی ہے، اس کو مت سمجھنا، یہ جسم تمہارا یہاں ختم ہو جائے گا. تو اختر صاحب، جاوید اختر صاحب جو ہیں، ان کو اپنے آئینے میں یا پھر اپنے ویڈیوز کلپ اٹھا کے دیکھ لینا چاہیے کہ سمجھ جانا چاہیے کہ دیکھو یہ تم بھی نکارا ہو رہا، ایکسپائر ہو رہا، یہ خدا نے، ہمارے اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا. تو آپ یہ جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے، اپنی ایکٹیویٹیز آپ دیکھ لیں. دوسری بات رہی کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر اتنے لوگ ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، آپ کیوں نہیں روکتے؟ تو ظاہر سی بات ہے یا تو پھر یہ بہت بڑا ایجنڈا فالو کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو کھلے عام کہہ دو، جو ہمیں ڈراتے ہیں اپنی کتابوں سے، اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے ہمیں ڈراتے ہیں، ہم کھلے عام شیطان کے پیروکار ہیں اور جا کے ہم یہ نقصان دے رہے ہیں انسانیت کو، لے آؤ اپنے خدا کو جو ہمیں روکے. اب بہت بڑا سوال یہاں پر بھی آتا ہے کہ وہ ایک جنگ ہے جس کے اندر ہاتھیوں کا ذکر ہوتا ہے، ابابیل کا ذکر ہوتا ہے، ہاتھی اور اتنی چڑیا کا استعمال کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اس واقعے کو بھی کوٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جاؤ. یہ کھلی دشمنی ہے اور کھلا جذبات کے ساتھ یعنی کہ مجروح کرنا مسلمانوں کے. اب بات یہ آتی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں اور ہمارے ہاں جو ہمارا مذہب ہے جو اسلام ہے، اس کے اندر تو 5 ٹائم صفائی کا بولا گیا کہ آپ 5 ٹائم وضو وغیرہ کرتے ہیں، صاف ستھرے بھی رہتے ہیں. اور باقی جو مذاہب ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں ان کو برا نہیں کہوں گا، پر ان کے اوپر تنقید کیوں نہیں ہوتی، اتنے کھلے عام کیوں نہیں بات کی جاتی؟ جاوید اختر صاحب جو اپنی ایک پوڈ کاسٹ، یہ جو ان کا جو سوال جواب کا جو سلسلہ تھا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں، تو جاوید اختر صاحب وہاں پہ شک و شبہات میں میری نظر میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ جاوید اختر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے تو اس موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تھا، ڈرتے تھے سارے، پر آج اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو یہاں
वहां तक लेकर तो आ चुके हैं। मसलन उसका यानी कि कहने का मकसद साफ है कि जिस सच्चाई को आप मानते थे दिल के अंदर, और खबरदार किसी ने इसके बारे में बात की। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका कोई दरवाजा बजाए और आपसे कहे कि ये कौन है, घर के फर्द का पूछे, खासतौर वालिद का पूछ ले, आपको कहेंगे अभी आप कहेंगे ये मेरे वालिद साहब हैं, और फिर आपको कहेंगे ये हमें प्रूफ दो, तो आप उसकी गिरबान पकड़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह से को लेकर आ चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब आप खुल के बात तो कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि बहुत बड़ा एजेंडा है, काफी इसके ऊपर फंडिंग की गई है, और ये वो नाम है जो अक्सर इस तरह के सवाल उठाते हैं। ये कोई गरीब लोग नहीं होते, ना तो इनको जरिए माश की कोई फिक्र होती है। इनके पास ऑलरेडी इतने पैसे होते हैं, फेम भी होता है, सब कुछ होता है, किसी इदारे के अंदर काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा नाम होता है। जाहिर सी बात है जिन्होंने इनको फेम दिया या मार्केटिंग की, या जिन्होंने इनको इतने फोरम पे बिठाया, तो आखिर में वो इनसे ये भी काम लेंगे कि जाओ हम तुमको आखिर में काम दे रहे हैं, जाओ इनसे पूछो, ये जो इतने मुसलमान दुनिया के अंदर बन के फिर रहे हैं, ये इतने लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा सच्चा रब है, या अपनी किताब हमें बताते हैं या कुरान शरीफ बताते हैं, तो जाओ इनसे एक सवाल पूछ लो और अटक कर रहना। उनसे यही कहना कि बताओ खुदा हमें साबित करके दो, खुदा हमें साबित करके दो। तो भाई खुदा तो है, अल्लाह तो है। जब आप पैदा होते हैं और आपको बिल्कुल कोई सोच समझ नहीं होती, वही आपको समझ देने वाला है। जब आपके दांत निकलते हैं और वो दांत जो है ना फिर दूध वाले टूटते हैं, फिर नए आते हैं, ये कौन है, ये कौन करने वाला है? ये कोई साइंस है जिसको आपने अभी समझ लिया और बाद में कहते हैं जी कि नहीं ये खुद से चल रहा है। जावेद साहब के कुछ सवालों में कुछ तंज भी था, कुछ हसास भी था, यानी कि उन लोगों के बारे में जो दुनिया के अंदर मर खप रहे हैं। हमारे लिए दुनिया आजमाइश है कि इसका जो अगर दुनिया के अंदर कोई जुल्म करेगा तो आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी तरह से जब वो ये हमें बताते हैं, वो ये हमें चैलेंज कर रहे हैं कि देखो तुम तो कहते हो तुम्हारा खुदा बड़ा ताकतवर है, तो लेकर आओ, इन चीजों को क्यों नहीं रोक रहा? तो जाहिर सी बात है ये शैतान का पैरोकार ही हो सकता है। देखो हम तो भाई इतने बड़े यहाँ पे तकलीफें दे रहे हैं, परेशानियां कर रहे हैं, ले आओ अपने खुदा को, लेके आओ, वो हमें जो आगे रोक के बताए। तो सारा मसले की कहानी ये। और दूसरी बात जो मेन जो मेरा यहाँ बात करने का मकसद है वो ये था कि जनाब जो मौलाना साहब हैं, तो इन मौलाना साहब की मैं आपको बात बताता हूँ, इनकी कोई फाउंडेशन भी है, ये वहाँ के मेंबर भी हैं, बानी भी है। इसको पहले शायद ही कुछ लोग जानते थे। जावेद अख्तर साहब तो इस तरह की बहुत सारी बातें कर चुके हैं पहले भी, तो ये कोई नई बात नहीं थी। अब इसमें प्रमोट कौन हुआ? प्रमोट जनाब मुफ्ती शुमैल साहब हुए, और इनकी फाउंडेशन भी है, वो भी बड़ी मशहूर होगी, और बहुत सारी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान लोग हैं उनके जज्बात की अक्कासी करने वालों में से ये। अब इनकी फाउंडेशन भी नंबर 1 पे जाएगी, ये हीरो भी रहेंगे। अब कितना ये यहाँ वहाँ पे सच साबित कर चुके हैं हमें नहीं पता, पर कि इस जो जितनी बहस को जो अरेंज करने वाले थे वो लोग कौन थे, इसके पीछे भी बहुत बड़ी मार्केटिंग है। इन लोगों ने बहस मुबासे किए, किसने किसको कितना सच्चा साबित किया, क्या किया। बात आती है जनाब अब बदनामी किसकी हुई। अब जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब के ऊपर भी हम इतना पूरा जिम्मा नहीं डालेंगे कि वो बहुत बड़े इस्लाम के जानने वाले हैं या इस्लामी बंदे हैं, तो वो बाकी गए हैं जी दुनिया के अंदर। हमारे जितने भी अल्लाह के वली है या अल्लाह के पैगंबर है, उनका वजन इनके ऊपर छोड़ दें। आया अगर ये बातों में हार जाते हैं तो ठीक है, पूरा इस्लाम की हार थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुफ्ती साहब का अपना जाती मसला था, ठीक है, वो वहाँ पे जाके बहस की है उन्होंने, उसका जितना भी इल्म साहब ने इल्म से लोगों को मुतासर कर चुके हैं या नहीं किया, वो उनका अपना फेल है, ठीक है। बाकी कुदरत गामजान है जिससे बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, मौसम तब्दील होते हैं, सूरज आता है, डेली ड्यूटी देता है, मुख्तलिफ जगहों पर रोशनी देता है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। फिर आप कहते हैं कि आप हमें लाएं, बताएं, हमें बताएं कि अल्लाह कहाँ पर है। ये बेवकूफाना सवाल है। इसमें जितनी भी बहस होती है सिर्फ और सिर्फ लोग मशहूर हो रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। ये इन लोगों की आपस की बातें थी और इनको आपस में ही रखें, चाहे वो जावेद अख्तर साहब हो चाहे दूसरे। तो मेरा मकसद है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छी दलील दे सकते हैं, उनके सामने भी इनका कुछ करवा दें। बल्कि अगर वो भी दलीलों में या बातों में हार जाते हैं तो आपको ये नहीं मकसद कि इस्लाम सच्चा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम सच्चा दीन है और इसके ऊपर आप सवाल उठाएं, उठाते रहे। अगर आपने फायदा उठाना उठाएं, अगर नहीं उठाना चाहते तो आपकी जो सोच है अपने पास रखें। और दुनिया के अंदर भी आप जिस तरह से चल रहे हैं आखिरत में भी देखा जाएगा। अगर बातें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रही तो एक दफा मर के देख लें, मरने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दो लोगों ने तो भरपूर अपनी दुकान चमकाई है, मशहूर भी हो गए, दुनिया के सामने भी आ गए, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है पूरी दुनिया के अंदर वही इस्लामी तालीमात बदनाम होती हैं, क्योंकि इस्लाम का जो जिम्मा उठाने वाले लोग हैं उनकी तालीम नाकिस है, उनके अमल ठीक नहीं है। तो अगर आपने मुकाबला करना है, इस्लाम के बारे में जानना है, अल्लाह के बारे में जानना, तो फिर आसमान की तरफ देखें और अनाज जो खा रहे हैं इसकी तरफ देखें, इसकी जिस तरह से पैकिंग हुई होती है, जिस तरह से इसके अंदर मिठास शामिल की गई है। खजूर की गुठली के पर्दे के बराबर भी आप कोई पर्दा नहीं बना सकते, या मक्खी के पर की तरह कोई पर भी नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बनाकर लेकर आए, फिर हम भी मानेंगे कि आप बाकी कोई चैलेंज कर सकते हैं। तो सारी चीजें, सारे एविडेंस आपके सामने मौजूद है। रही बात मौलिद की, तो इसको जितने भी आप सफाइयां पेश कर दें, कुछ भी कर दें, क्योंकि ये एजेंडे के तहत जो है आपसे सवाल करता है और इसकी सुई वहीं पर अटकी हुई होती है कि आप साबित नहीं कर पा रहे, आप साबित नहीं कर पा रहे। एक बंदा डीड बन के ये बार बार ये सवाल करे कि आप साबित नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए। इनसे जो मुकालमा करने वाले लोग हैं वो भी मिले हुए होते हैं और ये खुद भी मिले हुए होते हैं। वजह क्या होती है? इसके पीछे एक मार्केटिंग होती है और साथ साथ जो जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान है उनके जज्बात को मजरू करना होता है, उनको बहकाना होता है, ताकि वो अपने अकीदे से हट
हटें और फिर ये कहें कि जो चीज सामने दिखती है उसी को मानना होता है, उसी को खुदा मानना होता है, क्योंकि ये बातों के अंदर मुल्हिद कह भी चुका है कि पहले भी मज़ाहिब थे वो देखी हुई चीजों के ऊपर इतबार करते थे और उनको अपना खुदा मानते थे। तो ज़ाहिर सी बात है इन बातों के पीछे छुपा हुआ वो राज है जो आखिर में कोई ना कोई खुदा बनाकर लेके आएंगे, क्योंकि साइंस और जितनी भी तरक्की हम देख रहे हैं कि आप सोचते हैं तो वो चीज आपके सामने आ जाती है, फिर आप यहाँ से उड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, आखिर में कोई आके ये बहुत बड़ा कोई यानी कि एक आंख वाला बंदा आके ये दावा कर दे कि देखो ये सारी चीजें मैंने बनाई है, मेरे करामात देखो और मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, तो ये हो सकता है उसके लिए रास्ता आसान किया जा रहा है, ये वजह भी हो सकती है। चलें जी, अगर आपने यहाँ तक वीडियोस देख लिए तो उम्मीद है कि मेरा पैगाम आप समझ चुके होंगे और अपने ईमान की जो है ना हिफाजत करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस तरह से उठ रहे होते हैं। आपका दिल आपको क्या कहता है, ये सबसे बड़ा खुदा है, यही सबसे बड़ा अल्लाह है। और दिल के अंदर क्योंकि आपको खुदा ने ये अक्ल दी होती है, समझ दी होती है, आप समझते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है। आप कोई भी लगातार बुराई करते रहे, आपका दिल आपको कोसता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें खुदा के ताबे होती हैं, पर ये वो वक्त है कि दुनिया के अंदर आपने आजमाइश के लिए यहाँ पे गुजार रहे हैं, पर आखिरत में भी सबका हिसाब किताब होगा। अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने अपने दिल की बातें की है, मेरे सामने यहाँ पे स्क्रिप्ट भी मौजूद था, चाहता तो मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता, पर यहाँ पे बात आ रही है जनाब हमारे खुदा की, हमारे अल्लाह की, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपका खुदा कहाँ पर है। हम भी खुदा से अब अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह हम तेरे चाहने वाले हैं और तुझे ही मानते हैं। अब तो लोग भी जो शैतानी लोग हैं वो भी हमसे सवाल करते हैं और हमें चैलेंज करते हैं कि खुदा को लेकर आओ, तो या अल्लाह तुम भी अपना नजारा दिखाओ और दुनिया को बताओ कि तुम्हारी सजा कितनी सख्त है। और शैतान के पैरोकार के लिए दुनिया के अंदर भी सजा है और आखिरत में भी तो जहन्नम भी इनके लिए बनी हुई है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, क्या आया मेरी बातें आपको ठीक लगी या फिर आया मेरी बातों के अंदर कोई कमी जरूर थी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।